natapon natin yung sabay. Okay, push. Ganun lang. Ganun lang. Left. Yan. Tapos pull up. Tandaan. Sabay step yung left. Alright. Center mo pa. Okay, galing pala eh. Okay, one more. Galing yan Push. Right, left. Left mo na left. Left foot. Step left. Kaliwa di. Step mo na left. Yan. Tapos pull up. Ayan. Side mo talaga yan lahat. Okay, one more. Right, left, pull up. Okay, galing pala eh. Galing pala. Hindi ko lang gusto tennis. Okay, one more. Baka tumawag kagad ako. Left, pull up. Ayun, magaling talaga. Sana. Ikaw, hindi ka na mag-demo. Hindi, pero kadin mo lang. Okay, hawak ka na lang yung buko. Gandaan ka. Tapos buko. Post mo ha. Magkita kami. Smile ka dito, ma'am. Yay! Siargao! Up, up. Push, left, right. Angat! Angat! Naangat na, sir! Alright! Up, push. Hands on the side. Ito. Ayos na. Up, up. Push, left, right. Angat! Angat! Naangat na, sir! Alright! Up, push. Hands on the side. Ito. Ayos na. Up. Up. Okay, anak, dito. Up, up. Okay na daw. Ay, pagdungo. Smile lang. Sarap eh. Okay na, pwede na. Pwede ako mag-join sa competition. Wala? Wala. Hi guys, nandito tayo sa Isla Siargao. Ito yung ano ni Andy Igerman. Bumisitan kami. Nag-surf na ako. Sana makita nyo mamaya pag in-upload ko na. Surf na tayo ngayon after days, dito. parang Sige. tatlo kami. Tatlo kayo. What is the time to time? Wala siya ano ngayon. Si Andy nasa ano raw. Sa Korea ata. Nag-drone po siya. Bali po siya sa daan. Ano po? Bakit kasi pa? Ito na sila oh. Ito sa ano to? Kay Andy. Kumusta Andy? Up.
Nagubad na nga ako. Okay, guys. Okay, guys. Babu.